استغفر الله العظيم 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 استغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كتابة منزل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا العزيز الحكيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت فيها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون
فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صائبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحان الله 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 سبحان الله
الحمد لله 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 الله أكبر 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 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون والسلام رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم وأنت الله يا لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظم لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله
إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا حي يا قيوم بك تحصنت فاحمني بحماية كفاية وقاية حقيقة برهان حرز أمان. بسم الله. وبألف أدخلني يا أول يا آخر مكنون غيب سر دائرة كنز ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبألف أسفل علي يا حليم يا ستار كنف ستر حجاب صيانة نجاة واعتصموا بحبل الله. وبألف بني يا محيط يا قادر علي سور أمان حاطة مجلس رادك عز عظمة ذلك خير ذلك من آيات الله. وبألف عائذ يا رقيب يا مجيب واحرسني في نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وداري بك لا أتي بكلاتي عادتي غاستي وليس بضار شيئا إلا بإذن الله. وبألف قني يا مانع يا دافع بحق أسمائك وآياتك وكلماتك شر الشيطان والسلطان شر الشيطان والسلطان شر الشيطان والسلطان فإن ظالم أو جبار بغى علي خطر غاشية من عذاب الله. وبألف نجني يا مذل يا منتقم من عبيدك الظلمة الباغين علي وأعوان فإن هم لي أحد منهم بسوء خذله الله وختم على سمعي وقلبي وجعل على بصره غشاوة وجعل على بصري غشاوة فمن يهديه من بعد الله. وبألف كفني يا قابض يا قهار خدعة مكر وردتم عني مذموم مذءوم مدحور بتخسير تغيير تدمير فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. وبألف أذقني يا صبوح يا قدوس لذة مناجاة أقبل ولا تخف إنك من الآمين في كنف الله. وبألف أذقهم يا ضار يا مميت ونكالا وبال زوال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله. وبألف أمن يا سلام يوم صالة جولة دولة الأعداء صولة جولة دولة الأعداء بغاية بداية آية الأمر البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. وبألف توجني يا عظيم يا معز بتاج مهابة كبرياء جلال سلطان ملكوت عز عظمة ولا يحزنك قولهم إن العزة لله. وبألف ألبسني يا جليل يا كبير خلعة جلال جمال كمال إقبال فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيدينا وقلنا حاشا لله. وبألف ألقى يا عزيز يا ودود علي محبة منك تنقاد وتخضع لي بها قلوب عبادك بالمحبة والمعزة والمودة من تعطيب تأليب يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وبألف أظهر علي ظاهر يا باطن آثار أسرار أنوار يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. وبألف وجه اللهم يا صمد يا نور وجه بصفاء جمال أنس إشراك فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. وبألف جملني يا جميل يا بدع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام بالفصاحة والبراءة والبلاغة واحلل عقدة باللسان يفقه قولي برأفة رحمة رقة ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وبألف قلدني يا شديد البطش يا جبار بسيف الهيبة والشدة والقوة والمنع من بأس جبروت عزة ومن نصر إلا من عند الله. وبألف أدم علي باسط يا فتح بهجة مسرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بلطائف عواطف ألم نشرح لك صدرك. وبأشائر بشائر يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وبألف أنزل اللهم يا لطيف يا رؤوف بقلب الإيمان والإطمئنان وسكينة والوقار
ليكون من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وبألف ألف أبرغ علي صبروا يا شكور صبر الذين تدرعوا بثبات يقينك تمكينك من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وبألف احفظني يا حفيظ يا وكيل من بين يدي ومن خلفي وعن يمين وعن شمال ومن فوق ومن تحتي بوجود شهود جنود له معقبات من بين يدي ومن خلفي يحفظونه من أمر الله وبألف ثبت اللهم يا قائم يا دائم قدمي كما ثبت القائم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله وبألف انصرني يا نعم المولى ويا نعم النصير على أعداء نصر الذي قيل له وتتخذونه هزوا قال أعوذ بالله وبألف أيدني يا طالب يا غالب تأيي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد بتعزيز توقير إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله وبألفك ألفك في نيا كافيا أسوايا شاب الأدوى بعوائد فوائد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصديا من خشية الله فبألف امدن علي يا وهاب يا رزاق بحصول وصول قبول تيسير تدبير تسخير كلوا واشربوا من رزق الله وبألف ألزن يا واحد يا أحد كلمة التقوى كما ألزمت أبيبك محمدا صلى الله عليه وسلم حيث قلت فاعلم أنه لا إله إلا الله وبألف تولني يا ولي علي بالولاية والعناية والرعاية والسلامة مزيد إراد إسعاد إمداد ذلك خير ذلك من فضل الله وبألف أكرمني يا غني يا كريم بالسعادة والسيادة والكرامة والمغفرة كما أكرمت الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله وبألف توب علي يا تواب يا حليم توبة نصر أن يكون من الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله وبألف اختم لي يا رحمن يا رحيم حسن خاتمة الناجين والراجين الذين قيل لهم قل يا عبادي الذين أسلموا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وبألف أسكني يا سميع يا عليم يا قريب جنة عدن أدد المتقين أعدت للمتقين الذين دعوهم فيها سبحانك الله وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله ألف ألف تريليون 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 يا الله يا الله يا الله يا الله يا نافع يا نافع يا نافع يا نافع يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا مدبر يا مدبر يا مدبر يا مدبر يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حنان يا حنان يا حنان يا حنان يا حنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا منان يا منان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام نسألك بتريليون تريليون تريليون حرمة هذه الأسماء والآيات والكلمات سلطانا نصيرا ورزقا كثيرا وقلبا قريرا وعلما غزيرا وعملا بريرا وقبرا منيرا وحسابا يسيرا وملكا في الفردوس كبيرا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي أبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي أبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي أبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ومن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وحبيب رب العالمين أبي القاسم أمين wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat afiat. Alhamdulillah, dengan berbagai nikmat pemberian yang Allah berikan kepada kita, nikmatul iman wal Islam. Itu yang pertama, nikmatu al-yaqin wal hidayati wat taufik. Itu yang kedua. Dan juga diantara daripada nikmat yang tidak dapat kita hitung dan bagaimana cara kita untuk berterima kasih, itu adalah nikmatu as-sihah. Nikmatu as-sihah, hadis yang telah kita riwayatkan pada pertemuan kita yang telah lalu, man asbaha aminan fi nafsih, man asbaha aminan fi sirbih walahu qutu yaumihi fakana ma hizatahu dunya bihadzafiriha. Barang siapa yang pada pagi harinya aminan fi sirbihi, aman dalam kehidupannya, mu'afan fi jasadi, sehat afiat jasmaninya, walahu qutu yaumih, dan dia memiliki keperluan yang diperlukan dalam sepanjang harinya, faka'annama hizalahu dunya bihadzafiriha, seakan-akan Allah telah mempersembahkan dunia dengan segala isi-isinya. Nikmat banyak. Yang terpenting iman dan yakin. Yang lanjut berikutnya hidayah dan taufik. Yang selanjutnya peluang, kesempatan. Yang selanjutnya itu adalah nikmatu as-sihah wal afiyah. Apalah artinya yang namanya kehidupan kalau tidak beriman kepada Allah Jalla Jalaluh? Apalah artinya beriman dan percaya kepada Allah Jalla Jalaluh kalau dengan kita tidak mendapatkan belayan kasih sayang dengan hidayah dan taufiknya? Apalah artinya kalau pada waktu dengan kita dapat melaksanakan ubudiyah kepada Allah kalau kita tidak ikhlas, tidak kerana Allah? Maka dengan kesehatan yang Allah bagikan, dengan taufik dan hidayahnya, dan juga dengan amalan yang kita laksanakan bersama, terus dilatar belakangi dengan ketulusan, keikhlasan kerana Allah, itu kita tidak ada angka. Kita tidak memiliki angka yang mampu seperti apa balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmatus sihah, nikmat kesehatan yang Allah bagikan, Masya Allah, tabarakallah, yang pada pagi hari ini mata jelek mematang, telinga jelas mendengar, mulut leluasa bercakap, selera belum sampai lagi makanannya, tapi makanan belambak, Masya Allah, tabarakallah. Semalam kawan-kawan antar makanan sampai habis tak dan juga tak larat makan. Banyak sungguh nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah. Yang satu persatu daripada nikmat yang Allah berikan tadi itu tidak akan dapat kita hitung
bilangannya dan kita tidak akan mampu untuk kita mensyukurinya. Tak payah kita berbicara tentang pendapatan. Tak payah dengan kita berbicara tentang politik, atau juga tentang ekonomi, atau juga tentang budaya, keluarga, adik-beradik, sanak dan saudara. Cukup dengan kita menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita daripada kepala sampai ke dagu saja. Masya Allah, tabarakallah. Nih mendengar. Gimana kalau pada waktu seseorang itu tuli? Kalau dia ada duit dan ada kepastian dengan dioperate, dengan diterapi dia akan sehat. Tapi dengan bayaran puluhan juta dia bayar, yang penting dia boleh mendengar. Dia bayar, yang penting dia boleh melihat. Dia bayar, yang penting dia boleh bercakap. Dia bayar, yang penting dia boleh berpikir. Ada dengan sebagian kita pada masa-masa tertentu, pikir, udah sakit kepala. Pikir, ya udah jadi gelisah, keluh resah. Alhamdulillah, nikmatu al-aqal. Dan juga alhamdulillah ala nikmati pernapasan. Oksigen masuk, karbon kita keluarkan, keluar masuk. Jadi kemarin ada dalam satu hitungan angka, satu tong atau juga satu oksigen ukuran kecil, tong ukuran kecil yang kita perlukan dengan hitungan angka di sebagian tempat itu tong kecil saja hitungannya sudah dalam 25 ribuan dengan uang rupiah. Ternyata dengan kita memerlukan oksigen dalam tiap hari itu dalam berapa tin atau dalam berapa tong. Ternyata hitung daripada hari ke minggu, daripada minggu ke bulan, yang pada tiap bulan saja kita mengkonsumsi daripada oksigennya Allah Jalla Jalaluh itu dengan hitungan angka hampir lebih daripada 1 bilion rupiah atau lebih daripada 1 miliar. 1 miliar dengan uang Malaysia tidak kurang daripada dalam 300.000 ringgit per bulan. Itu secara normalnya. Jadi maknanya bukan bel air, bukan bel elektrik, bukan bel atau dengan sewa rumah, bulanan kereta, tak. Juga diantaranya plus. Itu adalah bayaran untuk pernapasan yang pada tiap bulannya tidak kurang daripada 300.000 atau 1 miliar rupiah. 300.000 RM atau 1 miliar rupiah. Yang kaya raya pun tak mampu bayar, mungkin barangkali boleh bankrupt. 10 bulan atau 12 bulan sudah hampir tidak kurang daripada 3.600.000, tidak kurang daripada dalam 10 atau dalam 12 miliar. Ya Allah, itu baru dengan nafas, belum dengan suara. Ya Imam Ar-Rus liya sanadi, ya Imam Ar-Rus liya sanadi, bushra lana ninnal muna zalal ana. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak mengaji kerbau namanya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang kambing namanya. Itu mulut. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dah telajak banyak nih. Tadi pagi itu habis selepas salat subuh, tak tahu lah mata abi ngantuk. Jadi ini kira-kira dalam pukul 6 dalam 6:20 menit. Jadi habis lepas baca zikir yang 10 itu Abi baring, tapi Abi pesan kepada seseorang, dikata tolong kejut Abi miskolah paling tidak pada pukul 6:53 menit atau paling terlambat pun pukul 6:55 menit.
Habis pun buka rekaman bacaan manzil. Jadi sambil Abi dengar manzil, sambil Abi pejamkan mata, Abi pun tertidur. Terjaga bila selepas manzil tu habis, Abi pun tak perasan bila habisnya. Habis Abi terjaga pada pukul 6.58. Tak dapat miss call. Yang Abi amanahin tu tak kejut Abi, mungkin tu lupa atau tak tengok handphone. Abi minta kejutkan pada saat ketika itu. Abi terbangun sendiri, Allah aturkan Abi bangun. Abi langsung ke bilik air, berudu, pakai, masukkan mic. Semat di sini tadi itu dah terlambat 3 minit. Itu jadi, kenapa jadi terlambat? Biasanya kita bulat tepat pada pukul 7. Kerana telajak tadi itu. Alhamdulillah. Bismikallahumma ahya wa amut. Sehat afiat. Tidak ada sebarang gangguan yang kita inginkan dan kita mohon kepada Allah Jalla Jalaluh. Nas'aluka minan ni'mati tamamaha. Kita inginkan kesempurnaan nikmat. Wa minal ismati dawamaha, dan juga daripada pemeliharaan itu kekal dan abadi. Kita akan baca hizib. InsyaAllah nanti akan kita lanjutkan dengan bacaan kita Sunan Ibni Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi anfi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين عليم قدير على ما يريد عليم قدير على ما يريد عليم قدير على ما يريد وعلى ما نحن نريد لقد سمع الله قال الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق قوي لا يحتاج إلى معين 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 ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا قهار لمن طغى وعصى قهار لمن طغى وعصى قهار لمن طغى وعصى واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين قدوس يهدي من يشاء قدوس يهدي من يشاء قدوس يهدي من يشاء قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا
قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللهم بألف ألف ألف عز عظمة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وبألف ألف ألف جمال وجلال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم وبألف ألف ألف كمال والسناء وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وبألف ألف ألف بهاء وأسرار وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله مثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وبألف ألف ألف هيبة ولا طائف أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب وبألف ألف ألف سمو وحقائق والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وبألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبألف ألف ألف حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير جعلنا ومن شملته عنايتنا ومن تعلق بنا ومن أحبنا وأكرمنا والمسلمين والحرمين الشريفين والمسجد الأقصى ومساجدنا ومجامعنا ومعاهدنا ومدارسنا وروادها وعمارها جميعا دائما سرمدا في عين عنايتك وفي سر رعايتك وحفظ وقايتك وفي حسنك الحصين وكنفك المتين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أعز وأجل وأكبر الله أعز وأجل وأكبر الله أعز وأجل وأكبر مما نخاف ونحذر نقول ذلك على أدياننا وعلى أنفسنا وعلى أهالينا وعلى أولادنا وعلى أموالنا وعلى أصحابنا وعلى مساجدنا وجامعنا وعلى معاهدنا ومدارسنا وعلى روادها وأمالها وزوارها والقائمين عليها ألف 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 بسم الله الرحمن الرحيم
وألف ألف ألف حسبنا الله ونعم الوكيل وألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونقدم بين أيدينا وأيديهم وعن أيماننا وأيمانهم وعن شمائلنا وشمائلهم ومن فوقنا ومن فوق ومن تحتنا ومن تحتنا ومن أمامنا ومن أمامهم ومن خلفنا ومن خلفهم ألف 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وألف ألف ألف فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وألف ألف ألف والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وألف ألف ألف أقبل ولا تخف إنك من الآمنين شاهت الوجوه وجوه الكفرة والفجرة شاهت الوجوه وجوه الظلمة والفسقة شاهت الوجوه وجوه الشيوعية والملحدة وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل الظلم بسم الله آمنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله يد الله فوق أيديهم وحجاب الله على أبصارهم وسيام الله ترميم اللهم أعمي عنا وعنها أبصار الأشرار والظلمة والفجار وكف عنا وعنها ألسنتهم واغلل أيديهم وأرجلهم واربط على قلوبهم وجمد الدماء في أروقهم ووقف نبضات قلوبهم واجعل بيننا وبينهم سدا من نور عظمتك واجعل بيننا وبينهم سدا من نور عظمتك وحجابا من قوتك وجنودا من ملائكتك الله بحق تلك الآيات والكلمات والدعوات قنا شر الأشرار وكيد الفجار وكل ما أنت خالق من الأقدار اللهم يا حي يا قيوم بك تحصنا اللهم يا من نعمه لا تحصى ويا من أمره لا يعصى ويا من فلق البحر لموسى بالعصا أسألك بمن سبح فيك في الحصى بالقرآن العظيم حرفا حرفا أن تجعل تلك الآيات والكلمات والدعوات حبسا حابسا وبعرا طامسا ونارا محرقا 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 وب70 ألفا من الملائكة حارسا اللهم من أراد بسوء أو مكروه أو خديعة أو مكر فأحرق صدره وحط مكره وابتد كيده في نهر واجعل تدبيره تدميره يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم بك تحصنا فاحمنا وإياها بحماية كفاية وقاية حقيقة برهان إرشامان بسم الله ويا ذا الجلال والإكرام أصبر علينا وعليها يا حليم يا ستار كان فاسد حجاب شانة النجاة واعتصم بعبد الله ويا حنان ويا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام ابن يا محيط يا قادر علينا وعليها سورة أمان حاطة مجلس صورتك عز عظمة ذلك خير ذلك من آيات الله ويا ودود يا قهار يا مانع يا دافع قنا وإياها شر الشيطان والسلطان قنا وإياها شر الشيطان والسلطان قنا وإياها شر الشيطان والسلطان فإن ظالم أو جبار بغى علينا أخذته أو عليها أخذته باغ غاشية من عذاب الله أخذته غاشية من عذاب الله وبألف يا قوي يا متين يا مذل يا منتقم نجنا من عبيدك ظلمة الباغين علينا وعليها فإن هم لنا أو لها أحد بسوء خذله الله أهلكه الله قصمه الله وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فما يدي من بعد الله بحول الله لا يقدر علينا وبقوته لا يساء إلينا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله والسميع العليم فسيكفيكهم الله والسميع العليم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربي يسر ولا تعسر ربي tamim بخير. Semalam live kita terputus karena ada bel, dan sebelumnya live kita juga terputus karena baterai habis. Jadi ada dua yang kita
ceritakan yang sebelumnya Abi lagi sedang bercerita tentang film. Itu yang ada hubung kaitnya dengan hadis yang kita riwayatkan, apabila berlaku transaksi penjualan daripada seorang penipu lebih daripada satu. Rumah ini dijual dengan seseorang, dia buatkan gerannya. Kemudian dijual kembali pada orang lain, dia buatkan gerannya. Jadi yang Abi ceritakan tempo hari, pada saat ketika masing-masing bawa akta jual beli atau surat bukti yang membuktikan dia telah membeli rumah daripada pemiliknya. Pemiliknya pada waktu dicari, setelah terdapat dua orang yang membeli rumah daripada owner yang sama, daripada pemilik yang sama, rumah yang sama, atau dengan lokasi, dengan rumah, dengan bentuk ukuran yang sama, kedua-duanya nak masuk. Mau tidak mau untuk sementara waktu, karena masing-masing mempunyai bukti yang rumah yang telah dibelinya itu adalah betul, atau dia mempunyai bukti yang rumah itu telah dibelinya, maka terpaksalah keduanya akur, hidup di pelit yang sama. Ada dalam dua bilik, satu Abu Kaf, pemain bola sepak, tidur di bilik yang satu, sementara dengan wanita yang bawa anak itu dengan perempuan, ibu tunggal dengan anak laki-lakinya tinggal pada bilik yang satu. Suasana yang tidak tentram, suasana yang tidak nyaman, ya ini nak berehat, ya ini lagi sedang latihan bola sepak. Latihan bola sepak di bilik tidur, cuma tidak mengganggu dengan tetangga di sebelah atau dengan bilik yang di sebelah. Ya ini nak rehat dan santai, itu basuh pakaian di waktu malam, krik-kruk cukup mengganggu. Pendek kata, itu suasana keadaan pada awal-awalnya yang pada akhirnya hubungan mereka jadi baik sampai dengan pemain bola sepak tadi itu kawin dengan wanita berkenaan. Apa yang Abina kongsikan yang terputus pada live kita tempo hari, yang termahal dalam kehidupan setelah iman dan yakin, setelah taufik dan hidayah, setelah nikmatul sehat yang Allah bagikan, itu adalah al-amanah, itu sifat amanah, sifat jujur. Sehingga sampai Nabi kita sebutkan di dalam hadis, Nabi kita bersabda, la imana liman la amanata lahu, tidak ada iman bagi orang yang tidak ada amanah. Amanah lebih mahal daripada kereta, lebih mahal daripada rumah, lebih mahal daripada kekayaan, lebih mahal daripada perusahaan, lebih mahal daripada kedudukan, lebih mahal daripada wibawa dan pengaruh. Kenapa? Sebab amanah itulah merupakan salah satu daripada sifat para nabi-nabi dan rasul. Wajib para nabi-nabi dan rasul harus memiliki sifat amanah dan jujur. Maka dengan kita merasa aman. Karena ada sifat amanah, kita merasa aman dengan modal duit yang kita berikan kepadanya. Kita merasa aman sebab orang itu amanah betul, yang pada saat ketika dengan keluarga kita tinggalkan. Kita merasa aman karena dengan orang itu mempunyai sifat amanah, dengan titipan atau dengan barang yang kita minta simpankan kepadanya sebanyak apapun, kita tidak merasa risau dan takut. Kenapa? Sebab kita bermuamalah dengan orang yang amin. Di antara daripada hadis yang diriwayatkan, di antara daripada yang pertama diangkat oleh Allah daripada atas permukaan bumi, sifat amanah. Yang tadinya janjinya bagus, kalau dia naik sebagai anggota parlemen, yang tadinya janjinya bagus kalau dia terpilih sebagai gubernur atau juga sebagai menteri, yang tadi janjinya bagus sekali kalau pada itu mendapatkan sokongan daripada rakyat, tapi ternyata tidak amanah, tapi ternyata tidak jujur, tapi ternyata tidak menepati janji-janji yang dijanjikan. Itu sampai di situ live kita yang terputus pada pertemuan kita kemarin. Hababana fillah, hadis yang kita riwayatkan di sini daripada Sayyidina Samurah bin Junub, daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini rahimahullahu taala, wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumikum bidaraini amin. Idza bi'al bai'u, apabila
barang jualan itu dijual kepada dua orang laki-laki, kepada dua orang pembeli, bal bai'u lil awal, maka pembelian itu kepada yang pertama. Maka dengan penjualan itu sahnya kepada yang pertama. Jadi misalnya tinggal dengan kita tengok geran, kita tengok sertifikat, atau juga dengan surat akta jual beli, kita tengok mana yang duluan. Tapi kalau pada waktu dibuat pemalsuan, penjualan tadi itu pada hari yang sama, jam yang sama, tarikh yang sama, itu masalah betul. Jadi bagaimana kalau pada waktu berlaku bukti yang sedemikian rupa, maka dengan rumah atau dengan tanah atau dengan benda yang dijual itu akan menjadi kepunyaannya siapa. Jadi kalau seandainya dapat kita pastikan penjualannya itu berbeda masa dalam 3 menit, katakan saja 2 menit sekalipun, 1 menit juga tak ada masalah, maka jualan yang sah itu kepada orang yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Babu al-qadha'i bil qur'ati, bab yang menyatakan keputusan dengan berundi. Riwayat daripada Sayyidina Imran bin Husain, kita ada dua orang, ada Sayyidina Imran bin Husain, ada Sayyidina Ubadah bin Samit. Dua-duanya mempunyai cerita menarik. Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, jadi samping. Kena sedikit. Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu itu adalah sahabat Nabi yang disalamin oleh para malaikat. Dari sudut pojok memojok rumah, assalamualaikum, assalamualaikum. Kena terlampau saking sabar dan tabahnya beliau atas ujian yang Allah timpakan, itu adalah penyakit bawasir. Datang mengadu, ya Rasulullah, rasa sudah tidak sanggup, ya Rasulullah sudah tidak mampu untuk menyandang derita yang memang betul-betul menjadi beban berat, dengan darah yang menetes daripada dubur dan juga dengan rasa sakit yang tidak dibayangkan. Doakanlah agar Allah sembuhkan. Sepatah kata doa sembuh. Sepatah kata doa daripada begina secara seketika sembuh. Doa daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemarin pada waktu Abi katakan menanggapi ucapan pernyataan daripada salah seorang sahabat kita yang katanya seandainya Nabi kita hidup di zaman kita sekarang, apakah Nabi kita akan ambil vaksin juga? Akan divaksin? Astaghfirullahaladzim. Itu boleh membawa kepada riddah perkataan yang seperti itu. Kenapa? Yang walaupun Nabi kita perintahkan kita untuk berobat, perintah kepada kita untuk berobat itu bagi orang yang sakit. Itu pun perintah tersebut itu bukan lil wujub, bukan wajib, tapi lil istihbab, artinya hukumnya sunat. Baginda jangankan untuk diri pribadi Nabi kita sendiri, ini untuk orang lain. Dengan sepatah doa orang jadi kaya raya, dengan sepatah kata doa orang jadi sembuh dan sehat, dengan sepatah kata daripada doa syaitan keluar daripada tubuh yang dirasuknya. Itu mukjizat, itu anugerah daripada Allah Jalla Jalaluh. 1001 macam, bahkan lebih daripada 1000. Ada ulama mengatakan tidak kurang daripada dalam 3000 macam mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita doakan sembuh, tapi setelah sembuh malaikat tak kunjung datang. Sepi, bening, tak ada lagi. Masuk rumah, santai keluar masuk. Tak ada lagi ucapan assalamualaikum daripada para malaikat. Kangen kembali, rindu ucapan salam daripada para malaikat, minta kembali agar Allah kembalikan keadaan beliau seperti keadaan yang sebelumnya. Sakit kembali, derita, bebanan, tekanan yang luar biasa, tapi pada masa yang sama terhibur hati dan perasaan dengan ucapan assalamualaikum, salam sejahtera kalian. Ini bagaimana sejahteranya, bagaimana bahagia dan beruntungnya kalau pada waktu kita mendapatkan doa assalamu kesejahteraan untuk kamu, itu daripada mulut para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini terapi yang kita abaikan, terapi yang kita ketepikan, terapi yang tidak kita amalkan. Itulah berterapi dengan ucapan assalamualaikum, dengan memberi salam dan juga dengan menjawabnya. Nabi kita bersabda,
Absus salama taslamu, sebarkan salam kamu akan selamat. Terjumpa sesiapa saja, jangan lupa mengucapkan assalamualaikum. Kalau tidak dijawab pun oleh orang yang kita bagi salam, kita akan mendapatkan jawabannya daripada malaikat. Kalau pada waktu dengan salam kita disahut, kamu juga selamat sejahtera kita dunia dan akhirat. Pada saat ketika salam kita sebarkan, salam kita ucapkan, pada masa yang sama menyahut salam yang diucapkan. Yang kedua, Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, supaya jangan lenyap daripada ingatan kalian. Sayyidina Ubadah bin Samit adalah sahabat Nabi juga, tapi beliau ini pada waktu berjumpa pasukan, beliau akan berhadapan dengan pasukan Romawi. Jadi pada waktu pertemuan antara panglima perang Muslim yang pada saat ketika itu adalah Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, berjumpa dengan atasan daripada pasukan Romawi atau dengan Raja Romawi. Pada waktu itu Raja Romawi memperli, apakah kalian datang ke negara aku nak dapatkan bantuan, aku akan bantu. Nak dapatkan duit, aku akan bagi. Nak akan suatu pemberian, nak akan suatu habuan, aku akan melakukannya. Jadi karena cakapnya sudah merepek, tidak betul, yang dengan mereka datang ke situ adalah untuk menegakkan kalimat Allah, agar manusia kembali pada Sang Pencipta, agar tidak ada yang disembah selain daripada Allah. Ternyata dipeli, apakah kalian datang ke negeri aku ini untuk duit, untuk harta, untuk kekayaan? Jadi pada saat ketika itu sama Sayyidina Ubadah bin Samit dengan lantangnya mengatakan, sebab karena kami mendengar tidak ada darah yang paling nikmat dimakan itu juga diminum itu daripada darah bangsa Romawi. Kami datang nak meminum darah kalian. Itu dengan jawabannya. Karena tadi diprolog juga dengan jawabannya. Yang pada saat ketika Sayyidina Ubadah bin Samit ini menjadi delegasi, jadi juru bicara kepada pasukan, baru mendengar ucapan daripada Sayyidina Ubadah bin Samit saja, nah, pemimpin tertinggi Romawi tadi itu sudah gemetaran, takutan. Sehingga sampai mengatakan kepada delegasi itu, yang juru bicaranya adalah Sayyidina Ubadah bin Samit, tak adakah di kalangan kalian tuh yang cakapnya lebih lembut daripada dia nih? Slow sikit, lembut suaranya, yang enak didengar. Dan tidak adakah di antara daripada kalian itu yang warna kulitnya agak sedikit lembut? Jangan yang hitam macam ni. Sayyidina Ubadah berkulit hitam. Jadi tak menunggu jawaban daripada delegasi yang bersama beliau. Beliau yang jawab, justru suara saya ni dan juga dengan kulit anggota tubuhku ini di antara daripada yang terputih di kalangan pasukanku. Kulitnya aku ni, warna kulitku ni, aku yang paling putihan daripada pasukanku. Yang lain lebih gelap lagi, lebih hitam lagi daripada aku. Dan justru suara saya ini suara yang paling lembut daripada suara mereka. Di kalangan mereka suaranya lebih gersang, lebih seram, dan juga lebih menakutkan daripada suara aku. Itu siapa? Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Menceritakan anna rajulan kana lahu sitatu mamlukin, dia mempunyai 6 orang hamba saya, laisa lahu malun ghairuhum. Laki-laki tadi itu tidak punya kekayaan, tidak punya harta selain daripada 6 orang hamba saya. Keenam-enamnya dibebaskan pada waktu akan meninggal. A'taqahum inda mautihi. Masya Allah, tabarakallah. Apapun pertimbangannya, mungkin daripada entar nanti diwaris sama orang-orang, mendingan aku dapatkan palanya daripada jerih payah aku sendiri, atau juga daripada nanti akan disalahgunakan oleh waris, lebih selamat kalau aku jual sebelum aku mati. Atau juga dengan pertimbangannya supaya tidak menimbulkan fitnah, perselisihan dalam membagikan harta rampasan tersebut, jadi rebutan sama mereka selepas aku mati. Pendek kata, keenam-enamnya dijual oleh laki-laki berkenaan sebelum meninggal dunia. Fajaza'ahum
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ataqasnani wa araqa arba'atan. Setelah Nabi kita dapat informasi bahwasanya sahabat Nabi kita yang memerdekakan 6 orang hamba sahaya tadi itu tak punya peninggalan. Tidak ada harta pusaka, tidak ada warisan yang diwaris selain daripada 6 orang hamba sahaya. Maka pada saat ketika itu Nabi kita bebaskan 2 orang daripada mereka, sedangkan dengan yang 4-nya lagi tetap kekal sebagai hamba. Kenapa? Sebab 2 itu berarti sepertiga daripada keseluruhan. Keseluruhannya itu adalah 6, sepertiganya adalah 2. Orang dalam keadaan sakaratil, seseorang waktu dalam keadaan sakit, dalam keadaan sakit teruk, tinggal hanya menunggu detik-detik terakhirnya. Itu kalau berimpak, kalau menderma, kalau bersedekah, hanya boleh sebatas sepertiga harta sahaja. Jadi tak boleh pada waktu dalam keadaan sakaratil, dalam keadaan sakit tenah, dalam keadaan kritikal, itu mengimpakkan, menghadiahkan seluruh harta kekayaan yang dia miliki. Berapapun banyak harta yang dia miliki, tetap yang sah untuk diimpakkan, untuk disedekahkan, untuk diwasiatkan, itu dalam hitungan sepertiga daripada total yang dia miliki. 2 Nabi kita bebaskan, sementara 4 masih tetap sebagai hamba. Bagaimana dengan pemisahan yang 2 tadi itu? Diundi. Itu makna keputusan dengan undian. Diundi siapa yang keluar namanya. Itu cara pengundiannya bagaimana? Itu ikut adat istiadat kita masing-masing. Apakah kira-kira dengan kita letakkan nama yang 6 orang itu, kemudian kita cabut 2 nama, ataupun juga misalnya daripada 6 orang tadi itu ternyata dengan kita masukkan nama-nama kosong di situ, kita masukkan kertas, tak ada nama, tapi ada 2 di situ yang tulisan bebas. Siapa yang mencabut, yang mengambil daripada 6 gulungan kertas tadi itu, yang di dalamnya ada tulisan bebas, maka dialah yang bebas. Itu terpulang kepada aturan kita. Secara pasti, qur'ah artinya berundi, itu diantara daripada suatu yang diajarkan dalam agama kita untuk mengatasi perselisihan kalau pada suatu ketika tidak dapat diselesaikan secara damai. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ana rajulaini tadara'a, 2 orang laki-laki bertengkar dalam satu penjualan. Laisa liwahidin minhuma bayyinatun, masing-masing daripada 2 yang bertengkar tadi itu tidak mempunyai bukti atau tidak mempunyai bayyinah, tidak ada saksi. Satu mengatakan tunai, katanya mengatakan berutang. Kan Anda dah tahu, Anda dah bagi tahu kan sama awak. Anda kemana ada cerita, Anda nggak punya duit. Coba Anda pengen mau beli saja. Duit saya nanti akan saya terima selepas 3 bulan akan datang. Jadi saya tak boleh beli tunai, beli cash ada duit. Enggak, kata si penjual. Kamu memang cakap seperti itu, tapi daripada gaya kamu kemarin itu, macam seperti ada duit simpanan. Macam ada duit dalam account, juga dalam ATM. Jadi kamu akan bayar cash dengan saya. Enggak ada cerita tentang cash. Enggak ada cerita tentang tunai. Saya memang nak beli secara berutang. Satu mengatakan secara berutang, sementara dengan yang satu mengatakan secara tunai. Dan tidak ada bayyinah, tidak ada bukti antara keduanya. Maka bagaimana cara kita menyelesaikan? Laisa liwahidin minhuma bayyinatun fa'amarahuma. Maka diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayastahima 'alal yamin, masing-masing berqur'ah, berundi untuk mengangkat sumpah. Ahabba dzalika am kariha, apakah kedua-duanya itu akur ataupun juga tidak. Oke, sekarang kedua-duanya bermusahamah, beristiham, kedua-duanya berundi untuk mengangkat sumpah. Maksudnya berundi di sini siapa yang mengucapkan sumpah lebih awal. Oke, kita mulai. Jadi kita buat undian 2 nama. Kita akan cabut salah satu daripada 2 tadi itu. Siapa yang tercabut namanya itu akan mengangkat sumpah lebih awal. Siapa yang berani bersumpah dia akan yang memilikinya. Dia akan memilikinya. Setelah nama tadi itu ditulis,
Atau pilih nih, satu merah sebelahnya putih, merah putih. Satunya hijau, satunya biru. Ini antara pas dengan UMNO, dahulu lah. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, jadi ada uang siling, uang logam, uang perak, sebelahnya hijau catnya, sebelah sininya biru. Yang hijau si dia, yang biru si yang satu, angkat, jatuh. Jadi jatuh yang ternampak hijau. Berarti hijau akan duluan mengangkat sumpah. Yang ternampak biru, berarti biru yang duluan mengangkat sumpah. Kalau ternyata setelah salah satunya yang keluar nama tadi mengucapkan sumpah wallahi, bahwasanya transaksi yang berlaku, aku tidak membeli dengan harga tunai, tapi justru aku membelinya dengan harga berutang. Sumpah itu dengan menafikan apa yang didakwa oleh lawannya dan mensabitkan apa yang dia katakan. Saya tidak membelinya dengan harga 300, tapi justru saya beli dalam harga 200. Kalau ternyata yang kedua, gilirannya akan bersumpah untuk menafikan dakwaan yang pertama tadi itu tidak mau bersumpah, maka dengan hukum akan jatuh kepada yang bersumpah. Tapi karena kedua-duanya tidak punya saksi dan karena kedua-duanya siap untuk bersumpah, selepas yang pertama bersumpah, yang kedua pun juga berani bersumpah untuk menafikan apa yang didakwa oleh yang pertama dan dia sabitkan apa yang dia katakan. Saya tidak menjualnya dengan harga 400, justru saya menjualnya dengan harga 650. Kalau kedua-duanya bersumpah, nanti akan ada hadis yang berikutnya, maka dengan barang tadi itu akan dibagi antara dua atau akan jual beli mereka. Kalau dalam bentuk penjualan, maka dengan barang jualan tersebut itu akan dibatalkan. Transaksi mereka digagalkan. Enggan ataupun juga tidak. Hadis riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza safara aqra'a baina nisa'ihi. Apabila Nabi kita nak pergi, Nabi kita akan undi antara istri-istri beliau. Dan ini berat. Berat macam mana? Sebab kadang-kadang tabiat manusia itu kan selalu sukakan yang sesuai dengan seleranya. Jadi dia tahu daripada perangai istri-istri dia yang mana yang lebih lembut, yang lebih ramah atau yang lebih baik. Mungkin yang lebih cantik, mungkin yang lebih ramah, mungkin yang lebih tekun, mungkin yang lebih mulia, mungkin juga yang lebih muda, mungkin juga yang lebih khidmat, mungkin juga yang pandai masak dan mijit, misalnya saja. Jadi ala kulli hal, kecondongan-kecondongan itu kadang-kadang kepada perkara-perkara yang saya sebutkan tadi itu. Loh, kenapa yang itu yang dibawa? Sebab dia lebih ramah. Kenapa itu yang dibawa? Sebab karena dia lebih cantik. Kenapa itu yang dibawa? Karena dia lebih khidmat, pandai khidmat dan juga pandai melayani suami dengan baik. Kenapa dia yang dibawa? Sebab karena dia lebih muda. Tak boleh macam tu. Pada masa buat undian harus amanah dan jujur. Masukkan nama berapa orang? Kalau Nabi yang dimasukkan 9 nama yang dicantum. Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Hafsah, Sayyidatuna Maimunah, Sayyidatuna Sauda, Sayyidatuna Sofiyah, Sayyidatuna siapa lagi? Sayyidatuna Juwairiyah, dengan Sayyidatuna siapa lagi istri baginda Rasulullah? Zainab ada 2. Sayyidatuna Zainab binti Al-Harith dengan Sayyidatuna Zainab binti Zam'ah. Dan 8. Ada lagi satu Sayyidina Ummu Habibah radhiyallahu taala anha anil jami', radhiyallahu taala anil jami'. Nabi kita akan ambil nama salah seorang daripada mereka, katakan saja dengan cara berundinya pergi. Dari sejumlah sekian tulisan atau kertas yang digulung-gulung tadi yang bertulisan pergi, itulah yang bakalan akan pergi dengan suaminya. Cabut, siapa yang mencabut yang dalam tulisannya pergi, dia akan berangkat dengan suaminya. Aqra'a baina nisa'ihi. Siapa yang keluar? Yang cantik kah, yang muda kah, yang khidmah kah, yang bagus kah, yang mulia kah, yang ibadah kah? Itu kita akan bawa pergi. Jadi pada waktu kita pergi dengan mengadakan undian seperti itu, masa balik daripada bepergian kita tidak wajib mengqadha kepada istri-istri yang kita tinggalkan. Tapi kalau seandainya
kita pilih secara sembarangan saja, ikut nafsu, ikut keinginan, ikut hati, udahlah ente aja lah pergi kepada yang nomor satu, sebab itu udah lama khidmat, sebab lebih tekun, sebab lebih rajin, sebab lebih baik. Tidak boleh. Oke lah yang nomor dua saja, sebab karena dia lebih cantik, karena dia lebih mempesona, karena dia lebih paham tentang keperluan kita. Tak boleh. Dah yang nomor tiga saja, sebab dengan dia lebih khidmat dan juga lebih memahami tentang kondisi dan juga tentang keadaan kita dan memikirkan tentang keperluan yang kita perlukan. Tidak boleh. Udah pilih yang keempat saja, sebab dia lebih muda daripada, pun juga tidak boleh. Nanti serong bahu begitu. Orang di hari kiamat pada tahu seorang laki-laki yang punya istri ramai tapi tidak adil akan dibangkit pada hari kiamat dalam keadaan bahu yang terjatuh. Jadi bahunya tidak normal, bahunya tinggi sebelah macam orang ketahuan, tu ketahuan tu di dunianya tidak adil. Jangankan sampai kepada istri, jangankan dengan istri dan juga anak-anak dan keluarga, kalau tidak adil dengan orang ramai pun juga itu berat kesalahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada waktu dalam 8 menit, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat daripada Sayyidina Zaid ibn Arqam radhiyallahu ta'ala anhu qala utiya Ali ibn Abi Talib huwa bil Yamani bi thalathatin qad waqa ala imra'atin bi tuhrin wahid. Ada orang menjumpai Sayyidina Ali bin Abi Talib di negeri Yaman. Perasan Nabi kita utus Sayyidina Ali ke negeri Yaman untuk menjadi qadhi. Hadis yang kita riwayatkan pada pertemuan kita yang telah lalu, hadisnya berbunyi seperti apa? Macam mana dengan saya dibangkit atau juga diutus untuk menjadi qadhi, sedangkan aku tidak ada pengalaman tentang hukum hakam yang berkenaan dengan mahkamah, sedangkan aku tidak ada pengalaman tentang itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dengan aku masih muda. Hadis yang ke-2310 kemarin. Jadi pada waktu itu Nabi kita langsung pukul dada Sayyidina Ali, dan saya mendoakan Allahumma hdi qalbahu wa tsabbit lisana. Ya Allah, bimbinglah hatinya dan stabilkanlah ucapannya. Kata Sayyidina Ali, tak pernah ada kebimbangan sedikit pun dalam satu keputusan yang aku putuskan. Berkat tepukan tangan. Tepuknya udah jadi stabil. Tepuknya mulut cakap betul. Tak perlu terapi, baca Yasin 41 kali kan. Khatamkan belaskan kali surah Baqarah, atau juga puasa 40 hari berturut. Tak ada. Baginda Nabi adalah sahibul mu'jizat. Insan yang paling disuka, insan yang paling dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh. Makanya jangan terperanjat pada Abi katakan, kalau ada yang mengatakan untuk mengatasi suatu problem atau suatu penyakit yang menimpa Nabi kita harus divaksin, itu boleh membawa kepada ridha. Kenapa? Sebab Nabi kita tidak perlukan usaha ikhtiar manusiawi. Kalau Nabi kita tidak meminta pun, Allah dah mengetahui dan juga akan mengabulkan, akan memberikan apa yang Nabi kita inginkan di dalam hati. Baru terlintas dalam kepala, syoknya kalau seandainya ada orang yang jaga aku di depan pintu. Ya, untuk pengamanan, untuk kemudahan, untuk mengatur waktu mereka-mereka yang ingin berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Baru dalam lintasan hati, nak kan ada berdikkat. Tak lama kemudian datang, dakduk, 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 dakduk. Nabi kita kata, siapa? Sa'ad Nabi Waqqas. Ngapain lu datang kemari? Untuk apa kamu datang ke sini? Saya nak menjaga, nak jaga bodyguard baginda Nabi. Baru itu belum Nabi kita ucapkan lagi, belum lagi meminta kepada Allah. Allah sudah antar untuk orang khidmat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diingat tapakur nih, supaya jangan sampai nanti keluarkan statement, keluarkan fatwa secara sembarangan membabi buta. Tapakur semuanya, mahasantri semuanya dalam berfatwa kena hati-hati. Nabi kita bersabda, ajra'ukum alal fatwa, ajra'ukum ala nari jahannam. Orang yang paling berani dalam berfatwa, manusia yang paling berani untuk mencampakkan diri ke dalam api neraka. Waliyatubillah. Kalau tidak yakin, jangan difatwakan. Kalau tidak yakin, minta waktu, tangguh.
ke beberapa waktu kemudian, dan kita rujuk, buka referensi, buka rujukan kitab yang dapat kita pastikan. Kalau tidak tahu, tidak pasti, suruh tanya kepada orang yang lebih alim. Jangan berasa kita adalah orang yang paling alim dan juga pendapat kita itu mutlak kebenarannya. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Umar, seseorang yang dilantik menjadi mufti atau menjadi ahli fatwa itu macam seperti jembatan yang dibantang untuk menuju neraka jahanam, wal iyadzubillah. Satu ancaman yang berat. Kembali kepada hadis yang kita riwayatkan. Sayyidina Ali tadi itu menjadi paham, menjadi mengerti tentang bab yang berkenaan dengan mahkamah, bab yang berkenaan dengan kes, berkenaan dengan al-qadha, itu hanya dengan tepukan tangan baginda Nabi ke dada Sayyidina Ali dan juga dengan lantunan doa. Apa yang berlaku? 3 orang dihadapkan kepada baginda Ali radhiyallahu taala anhu, yang ketiga-tiganya waqa'u ala imra'atin fi tuhrin wahid. Ketiga-tiganya telah menggauli seorang perempuan pada masa dia bersih, masa bersih yang sama. Jadi bukan maksudnya pada masa bersih yang ini fulan, masa bersih yang berikutnya fulan, tidak. Pada masa yang bersih yang sama. Jadi katakan saja perempuan itu masa uzurnya dalam 8 hari. 8 hari masa uzur, berarti menjelang 22 hari masa bersih. Pada masa 22 hari masa bersih itu dia digauli oleh 3 orang laki-laki. Fasalasna ini, maka Sayyidina ditanyakan kepada yang 2 orang. Faqala atuqirrani lihada bil waladi. Fasalasnani, Sayyidina ditanyakan kepada 2 orang. Apakah kalian berdua mengakui? Atuqirrani lihada, atuqirrani, apakah kalian berdua boleh membuktikan, boleh mengakui lihada kepada laki-laki dengan walad? Apakah kalian boleh buat penyataan kepada dia yang itu adalah anaknya dia? Qala la, kata kedudunya mengatakan tidak. Summa sa'alasna ini, kemudian Sayyidina Ali tanyakan kembali kepada 2 orang saksi, kepada 2 orang. Atuqirrani lihada bil waladi, apakah kalian berdua boleh membuat penyataan bahwasanya anak ini kepunyaannya si dia, anak ini adalah bin kepada dia? Atuqirrani lihada bil waladi, kata keduanya mengatakan tidak. Faja'ala kullama sa'ala, maka dengan Sayyidina Ali pada tiap kali menanyakan kepada 2 orang yang mendampingi atau yang bersama beliau, atuqirrani lihadal waladi, atuqirrani lihada bil waladi, qala la, apakah kalian berdua berani bersaksi atau berani menyatakan bahwasanya anak itu kepunyaan yang ini? Kata yang berdua tak. Oke, berikutnya. Hai kalian berdua, apakah kalian boleh menyatakan, ikrar, mengakuin bahwasanya si anak ini adalah anaknya dia? Kedua-dua mengatakan pun juga tidak. Terakhir, apakah kalian boleh mengatakan, menyatakan bahwasanya anak ini adalah anaknya si dia? Kepada yang ketiga pun juga keduanya mengatakan tidak. Qala fa'aqra'a bainahum. Kemudian dengan anak tadi itu diundi oleh Sayyidina Ali kepada 3 orang laki-laki yang mengakuinya. Wa alhaqal walada billadhi asabathul qur'atu. Kemudian setelah diadakan undian antara mereka bertiga, anak tadi itu bila hubungkan nasabnya kepada yang keluar undiannya. Wa ja'ala alaihi sulusai, dan wa ja'ala alaihi, dan Sayyidina Ali wajibkan ke atasnya siapa? Ke atasnya si laki-laki yang menggauli wanita itu, dan anak dibinkan kepadanya dan juga diberikan. Wa ja'ala alaihi sulusai, 2/3 dia, kira-kira itu dalam 66 sekian.
66.2/3 onta kepada mereka berdua. Jadi mana ceritanya? Ceritanya ini kepada hamba saya begini ceritanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini boleh berlaku kan setelah berakhir peperangan kita ada tawanan daripada kaum laki-laki, tawanan daripada perempuan. Maka dengan perempuan yang jadi tawanan itu bukan perempuan saja, semua tawanan lah. Panglima perang kita atau menteri pertahanan kita punya wewenang untuk menjatuhkan salah satu daripada beberapa ketentuan hukum, beberapa tindakan. Boleh dibunuh tawanan tadi itu. Boleh tawanan ditukar dengan tawanan. Boleh juga dengan tawanan itu kita bebaskan begitu saja. Boleh juga dengan tawanan itu kita hamba sahayakan. Ya ima kita bunuh, ima kita jadikan hamba sahaya, ima kita tukar tawanan dengan tawanan itu kita bebaskan begitu saja. Atau juga kita minta tebusannya. Ini yang kelima. Satu, kita bunuh. Boleh. Yang kedua, kita jadikan sebagai hamba sahaya. Ketiga, kita tukar tawanan dengan tawanan. Dan boleh lebih kurang. 1 daripada tawanan kita, 10 daripada tawanan mereka. Oke, kami akan serahkan tawanan kami ini, kebetulan gubernur mereka. Tapi dengan 10 orang daripada tawanan muslim yang kalian tawan. Boleh. Tuh, dengan tukar tawanan. Keempat, dibebaskan tanpa ada sembarang bayaran. Kelima, kita wajibkan kepadanya untuk mengajarkan baca tulis kepada anak-anak kita. Kita wajibkan khidmat selama 10 tahun di perkebunan kita. Itu atas kebijakan daripada pemimpin yang tertinggi. Jadi siapapun yang mendapatkan qur'ah atau yang mendapatkan bagian daripada tawanan tadi itu ada terdapat 10 orang perempuan. Jadi panglima perang punya kebebasan. Dengan harta rampasan akan diberikan kepada para prajurit. Pembagiannya yang berkuda dapat 3, yang jalan kaki dapat 1. Itu ketentuan pada peperangan masa itu. Pada zaman dulu rajil jalan kaki, tentara darat atau tentara darat jalan kaki. Yang pakai kuda naik kuda, yang menggunakan alat modern seperti zaman kita mungkin dengan yang guna tank itu akan dapat 3 bahagi. 1 untuk dia, 2 bagi untuk tunggangannya. Itu cara pembagian harta rampasan. Dari sejumlah sekian harta rampasan tadi itu diantaranya hamba saya. Kita terdapat 1 orang hamba saya perempuan. Namanya siapa saja? Namanya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Namanya katakan saja namanya Ulya. Saya pilih nama bukan tak ada nama, takut kalau nama yang saya sebut itu ada nama yang mendengar ikutilah kita pada pagi hari ini. Tapi kalau Ulya rasa-rasanya aku tak ada. Atau namanya Sidratul Muntaha, insyaallah tak ada nama Sidratul Muntaha. Itu jadi hak buat kita. Kita tidak boleh menggauli hamba saya yang sudah jadi bagian kita tadi itu kecuali setelah dia beristibra 1 kali haid. Tak boleh langsung digaulin setelah dia bersih. Tapi bagaimana kalau hamba saya perempuan tadi itu menjadi milik kepada 3 orang secara berkongsi. Jadi dengan Sidratul Muntaha tadi itu adalah bagian kepada 3 orang laki-laki secara berkongsi. Secara hukum hamba yang kongsian seperti itu masing-masing satu persatu tidak boleh menggaulinya. Tapi dia telanjur. Setelah dia bersih, ketiga orang menggaulinya. Lah digauli, hamil, terus melahirkan. Ini kasus yang berlaku. Kasus yang berlaku seperti itu. Maka setelah perempuan tadi itu melahirkan, anaknya siapa? Yang pada masa itu mungkin secara tidak diketahui, karena secara jahil, ketiga-tiga yang memilikinya telah menggaulinya pada masa yang berbeda-beda, tapi pada waktu dia bersih, masa bersih yang sama. Beda kalau pada tuh hamil daripada hubungan yang pertama, masa bersih yang pertama, 2 bulan yang lalu, jelas akan disebabkan bin anak kepada yang pertama. Ini tak ada. Pada bulan Agustus, dalam lingkungan 20 hari, ketiga-tiga menggaulinya sampai pada bulan 7 tahun depan, lahirkan. Anak itu punyanya siapa? Jadi Sayyidina Ali putuskan anak itu kepada siapa? Kepada yang keluar undiannya. Pertama, kemudian yang 2, bayar. Sebab kalau sudah
dinisbahkan. Kalau anak itu dibinkan kepada dia dan juga dengan perempuan itu sudah menjadi istri dia, berarti dia akan membayar 2 bahagian dia. Nabi kita begitu mendengar cara si Ali bertindak semacam itu, dhahika hatta badat nawajizuhu. Nabi kita ketawa sampai kelihatan gigi gerham beliau. Nabi kita ketawa macam sampai kelihatan gigi dalam beliau. Luculah cara Sayyidina Ali dalam bertindak, tapi daripada kumana itulah diantara daripada peranan Qur'ah buat udian untuk memastikan suatu ketentuan. Jadi kalau seandainya yang berlaku realiti yang sebenarnya tidak kepada yang sebenarnya pun, tetap Qur'an itu sebagai penyelesai atau sebagai salah satu cara untuk kita menyelesaikan masalah yang kita pertengkarkan. Hada wabillahi taufik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah kita akan berjumpa kembali nanti di 11 siang pada pukul 12 dengan kitab Tarikhul Khulafa yang menceritakan tentang pelantikan Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu taala anhu. Selamat sarapan pagi dan jangan lupa selepas ini untuk melaksanakan salat duha 2 rakaat terlebih dahulu. Doa untuk semuanya agar kita sejahtera dan selamat dan juga tidak berlaku penipuan, zaliman, penistaan terhadap diri kita dan juga kepada keluarga.